नमस्कार बंधुगण। तेबे जदि आपण सुभद्रा अप्लाई करिसंती एवं सुभद्रा आपण को प्रथम इंस्टॉलमेंट जो दुईटा पर्याय जाइछि सेथिरे आपणकर पैसा आसी नाही एवं कौन पई आसीनी सबू ठीक थाई भी जदि आसी नाही खैरा आमे केमिति निज मोबाइल रे आमे देखिबा जदि आसी नाही सेटा केमिति आसीबो ताहा भी आमे एइथरे करेक्शन करिबा। जदि आमर बैंक रे किछि त्रुटि अछि सेटा केमिति आमे जानिबा जे हाँ बैंक रे त्रुटि अछि बोली। जदि आमर पैसा आसीछि कोन अलगा कोनोसी अकाउंट को आसीछि सेटा भी आमे जानि परिबा। तेबे चलंतु कंप्यूटर स्क्रीन को जिबा सेठी जाई शिखिबा। प्रथम आमे क्रोम ब्राउजर ओपन करिबा एवं क्रोम ब्राउजर ओपन करिकि सेथिरे आमे सिंपली टाइप करिबा सुभद्रा। एबे सर्च करिबा। एबे सर्च कला पर साइड ओपन हो जाइछि। हमर जो प्रथमटी आसीबो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सुभद्रा योजना एटा को आमे क्लिक करिबा। एबे आम सामने रे साइट टी पूरा ओपन हो जाइछि। सुभद्रा रो ऑफिशियल वेबसाइट ये देखंतु सुभद्रा विषय रे एटी सबू अछि। हेल्पलाइन नंबर भी एटी शो करूछि। योग्यता मानदंड आवेदनकारी को दायित्व आवेदन प्रक्रिया सबू आपण एठू जानि परिबे। तेबे आमे कोन करिबा प्रथम जानिबा कोन ना हमर जदि कोनोसी बैंक रे जदि कोनोसी त्रुटि थाए आमे जो अप्लाई करिचु सेटा जो त्रुटि थाए ताला सेटा आमे केमिति जानिबा ना देखंतु ए जो लिहाइछि बैंक अकाउंट सबल किंबा अपडेट आवश्यक तालिका जदि किछि आपणकर बैंक रे किछि अपडेट दरकार ताले एठी आपण जानि परिबे। तेले एटा को सिंपली एटा को क्लिक करिबा। क्लिक करसला पर हम साइट टी ओपन हो जाइछि। एठी हमर देखंतु एनपीसीआई रिजेक्ट तालिका जदि बैंक रे एनपीसीआई आपणकर एक्टिव नाही किबा डीबीटी एक्टिव नाही ताले से तालिका एठी आपणकर ब्लॉक वाइज आसीबो। हमर आपणक पंचायत वाइज आपण लिस्ट देखि परिबे। एठी देखंतु साइड ओपन हो जाइछि। एठी आपणक जिला चयन करिवे जे कोनोसी जिला आइतो चयन करंतु जे कोनोसी आपण जिला चयन करिवे। एठी आपणकर ब्लॉक चयन करंतु आपणक ब्लॉक आसी जिवो जे कोनोसी चयन करि परिबे। तापर आपणक ग्राम पंचायत ओटी टाइप करिवे। तापर जो देखंतु अछि ए देखंतु आपण क्लिक करिवे सिंपली आपणक सामना रे एटा ओपन हो जिवो। देखंतु ग्राम पंचायत रो एनपीसीआई विफल तालिका ए जो देखौछि पीडीएफ टी ए पीडीएफ आपण ठी क्लिक कले से पीडीएफ डाउनलोड हो जिवो। तापर आपण देखि परिबे जदि आपण से लागि बैंक रे किछि डॉक्यूमेंट अपडेट मागु थाए ताला आपण एठू देखि देला परे जांकि बैंक रे आपण अपडेट करि परिबे। ए तो आपण शिखि गले। एबे पछकु फेरिबा। पछकु फेरिबा हमें कोन करिबा ना हिताधिकारी तालिका आपणकर किए बेनिफिशियरी सेमानकर तालिका हमें केमिति जानिबा। क्लिक करिबा सिंपली सेमती क्लिक कर साला परे एठू जिला ब्लॉक तापरे ग्राम पंचायत याकू क्लिक करिकि सिंपली एथरे हमें क्लिक कले हमर जो केते जण हिताधिकारी अछंती हिताधिकारी क्या मिली सेमानकर लिस्ट पड़े आसो। सिंपली सेम प्रोसेस आपण सेठू देखि परिबे जे आम पंचायत रे क्या मिली क्या मिलनी कहीं मिली नहीं। तो ओके तब आपण जानी जाइथिबे। तबे एबे पछकू फेरी जिबा। पछकू फेरी जाय आपण एठी अभियोग आपणकर जदि मिली नहीं तो सबु किछि ठीक थाई भी मिली नहीं तो ताले आपण एठी अभियोग देई परिबे। सिंपली अभियोग पे हमें क्लिक करिबा। जी अप्लाई करछन तांकर आधार नंबर एठी टाइप करिबा। तापर सिंपली एठी जो ए घरे टिक मारिबा मु ओटी माध्यम रे एटा लॉगिन करिया को चाहे। तापर लॉगिन को क्लिक कर लॉगिन क्लिक करे आपनकर आधार सहित जो मोबाइल संजोग थिबो सेठी गोटा ओटीपी जीवो। से ओटीपी देकी आपण अभियोग देई परिबे कि
ସାର୍ ମୋର ସବୁକିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଏଫ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିନି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସରକାର ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଜଣେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ଓକେ, ଏବେ ପଛକୁ ଫେରିବା। ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଏବେ ଦେଖିବା ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋବାଇଲରେ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍, ତାପରେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି। ସେମିତି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତିକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଗରିକ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଟା ନିଜ ମୋବାଇଲ ଆମେ କରିବା। କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି କୌଣସି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା। ସିମ୍ପଲି ସେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି OTP ଯିବ। ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଏଇଟା ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ OTP ମାଗିବ, ସେ OTP ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିବ। OTP ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖେଇବ। ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା KYC EKYC ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, ସେଇଟା ସରକାର ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେମାନେ କରିବେ। ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଟା କରିବେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଓକେ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି, ନିଜର ବେନିଫିସିଆରୀ ତାଲିକା, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଘରେ ବସି କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଶିଖେଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଏହାର ସୁବିଧାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ପଇସା, ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମିଳିନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।